Bagi memberkati majlis pada petang ini, marilah kita sama-sama menadatangan dengan penuh ketakwaan untuk mengaminkan doa yang akan dibaca oleh Ustaz Ridwan Jaafar Siddiq. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang mulia ini, kami berhimpun di majlis pelancaran. Kali ini kita bersama dan naskah wajah M50 kini di Galeri Murni apa ada dengan tarikh. Dan kami bermohon kepadamu, ya Allah, semoga majlis ini beroleh keredaan dan keberkatan-Mu. Allahumma ya Muhaimin ya Hafiz, kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para cendekiawan, sastrawan, pecinta seni, sastra dan budaya serta seluruh rakyat negara Malaysia yang tercinta ini. Rahmatilah kami ya Rahman, agar kami dapat terus menyumbang dan membantu dalam memupuk dan mengubah nilai negatif kepada positif dalam kalangan masyarakat melalui penerbitan buku, kesenian dan kebudayaan. Allahumma ya Razzaq, berikanlah kekuatan kepada kami, terutama dalam usaha kami merimbunkan hasil karya yang menyumbang kepada perkembangan minda masyarakat. Mantapkanlah semangat dan keazaman kami, ya Allah, dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa yang disanjung tinggi dan disegani di bawah riayah dan naungan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. For the first timer to this gallery, let me invite the owner of the gallery who loves poetry, another form of art. Ladies and gentlemen, please put our hands together for Puan Murni Hashim. Yang berbahagia, Madam Rose Okwia, yang berusaha Encik Kir Ngadiron, yang berusaha Tuan Uwe Haji Syari, Datuk Datin, rakan taulan, wakil media yang saya kasihi sekalian. Saya menonton filem Perempuan, Isteri dan Jalang sewaktu di zaman sekolah. Belum tahu apa artinya perempuan, apa artinya isteri, dan lebih menghairankan kenapa perkataan jalang itu disensor. Juga belum mengerti apa bezanya wanita, apa bezanya perempuan. Belum juga mengerti mengapa kaum wanita perlu menuntut hak persamaan dengan lelaki. Lebih membingungkan kenapa perbezaan gender dipersoalkan. Yang saya tahu waktu itu, saya harus membantu emak saya memasak, mengambil air di perigi di bawah bukit, mencari kayu api dan ke ladang getah sebelum ke sekolah. Perkara yang paling saya tidak suka adalah mencuci pinggan mangkuk selepas makan. Abang saya boleh saja mencuci tangan dan meninggalkan meja makan. Abang saya boleh saja tidak ke perigi menimba air. Abang saya boleh saja tidak memasak. Lama-kelamaan saya tanya emak dan jawabnya, abang kamu lelaki. Dan saya tanya lagi, habis tu kenapa saya mesti pergi toreh getah juga? Emak saya jawab, abang kamu lelaki. Dan saya kata kepada emak, kalau macam tu saya nak jadi lelaki lah. Itulah yang saya tahu beza budak lelaki dan budak perempuan. Dan selepas itu, kebanyakan kawan-kawan saya adalah budak lelaki. Tetapi kehendak romantik naluri keperempuanan saya tetap tidak boleh dipinggirkan. Itu persoalan nurani dan naluri. Kewujudan wanita di mana-mana dan di kurun apa saja
agaknya selalu melahirkan pemandangan fata morgana. Tampaknya wanita itu abstrak dan lelaki itu konkret. Wanita dilahirkan ke dunia dengan kekuatan tertentu, suatu kurnia ilahi yang membuat mereka terampil dalam menanamkan sifat-sifat seperti iman, keberanian, empati dan pemurnian dalam hubungan dan budaya. Lalu dunia pun membuktikan bahawa karya seni dunia yang sangat popular adalah berobjekkan wanita. Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe oleh Andy Warhol, Ainse Madonna oleh Raphael. Seperti kata Basuki Abdullah, perempuan itu lebih cocok untuk dilukis daripada sebagai pelukis. Ternyata cabaran pelukis wanita itu lebih tinggi berbanding pelukis lelaki. Lalu saya pun berangan-angan mengumpul pelukis wanita, penulis wanita, walaupun Charles Edward memberi amaran, never mix your women. Dan angan-angan saya itu adalah untuk bermuafakat dan mencari manfaat. Dalam perbezaan-perbezaan antara wanita dan lelaki, kita sebenarnya saling melengkapi untuk bersama-sama atau mendorong untuk menghasilkan karya dalam kebaikan yang lebih besar. Kita tidak mengurangi nilai apa yang wanita dan lelaki capai dalam setiap upaya dan karya. Dan pengarah perempuan, isteri dan ... membuka minda saya tentang perbezaan gender. Kebijaksanaan beliau sebagai kurator di dalam menyusun, atur dan menyambungkan naratif pameran seni wanita ini menjawab kenyataan Basuki Abdullah. Saya menumpang kehebatan 21 wanita di ruang ini. Karya-karya yang jitu dari persembahan maupun intipati terhasil sehingga orang merasa kesulitan menetapkan penilaian kepada wanita yang melukis. Melengkapi. Saya rujuk perkataan ini dari dan untuk Encik Kir, orang kuat Institut Terjemahan Buku Malaysia, Encik Kir, Encik Sakri dan pasukannya. Huruf-huruf bercetak adalah seperti fitrah cinta yang akan menyentuh kehidupan setiap daripada kalangan kita. Petikan kata-kata dari Lupita Nyong'o. Beliau berasal dari Afrika. It doesn't escape me for one moment that so much joy in my life is thanks to so much pain in someone else. When I look down at this golden statue, may it remind me and every little child that no matter where you are from, your dreams are valid. Your dreams are valid. Our dreams are valid. Dan kali ini kita bersama mahukan pameran yang mengangkat wanita ke depan dengan sokongan kaum lelaki. Dari Afrika juga, kita berpeluang bersama-sama Madam Rose Okwia. Kami berkongsi kepercayaan bahawa gender wanita dan gender lelaki berbeza peranan dan idea. Namun kemajuan untuk berjaya adalah hak masing-masing. Tergantung kepada kebolehan dan bukan diskriminasi gender. Dan kami juga sama-sama berkata bahawa wanita itu bagai angin. Lembutnya melenakan, ributnya menggusarkan. If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. Kali ini kita bersama dan ada apa dengan tarikh, kita raikan. Congratulations for being here. Moving on. You must be wondering, I'm sure when you all came just now, you all have go around and seen the painting. How is it done? How is it hang? Why is this piece together with that piece? Why some are hanging? I'm sure you want to know who does all this. Well, I'm sure, and every placement there's an explanation to it. To understand more, let me call upon the curator for today
today's show, the famous film director, art collector himself, man with little speech, as you all know. Let me bring you this wise man, none other than Mr. Yue Haji Syari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, good afternoon dan salam sejahtera. Kepada yang hadir, yang bahagia, Puan Ros, Cik Mama Khair, Raja dan yang lain-lain semua yang saya hormati dan salut. Ya, anda tahu siapa anda. Bila pertama kali Puan Murni mencadangkan yang dia akan membuat satu pameran show wanita di Galeri Murni, saya sangat teruja dengan barisan nama-nama barisan seperti nama-nama yang terkenal, Fatimah Cik, Rozaika, Profesor Siti Zainun, pada nama-nama yang sudah dikenali seperti Mastura Abdul Rahman, Rozana, Bibi Chu, pada nama-nama yang sedang naik seperti Lima Highway, Jayashree, dan pada nama-nama yang akan kita kenali lebih lagi seperti Won Swee kan, apa ni, Pujita, ya. Dan pada nama-nama seperti nama-nama yang terselindung kerana mungkin kegiatan mereka yang ada kegiatan lain seperti Mariam Abdullah, Aminah Abdul Rahman, Sharifah Yusri, dan semua saya senang kan kerja-kerja mixed media oleh Dana Ibrahim, dan kerja-kerja seperti collages yang dibuat oleh Siti Nur Balkiah dan fotografi Retan Tiana. Ini semua yang membuat saya sangat teruja. Berbagai bantara dipersembahkan daripada yang keras besi oleh Syamiza, ke kayu oleh pelukis yang saya kenal daripada Germany, Astrid, dan hinggalah kepada benang sampai yang tergantung, sampailah yang mencecah lantai. Itu semua saya sangat teruja bila saya dicadangkan membuat menyerta show ini. Dan bila Puan Murni mencadangkan dengan persetujuan beberapa artis yang terlibat, mencadangkan saya mengkurate ni, saya gugup. Saya gugup, dan juga sambil itu saya masih teruja. Saya gugup kerana saya khawatir saya menjadi sebagai penceroboh dalam gelanggang mereka kan. Saya jadi pengganggu dalam keseronokan wanita-wanita. Tapi saya teruja kerana saya tertarik pada perempuan, wanita. Ya, dan lagi satu yang bila dicadangkan dengan tajuk kali ini kita bersama, dia menunjukkan saya teruja kerana ia memberi petanda yang ia bukan hanya satu show feminis ala-ala barat ni, di mana di sini mungkin show ini peranan wanita kita memegang fitrah yang kita fahami dalam arti kata kita di timur ini, di mana kaum lelaki pun dijemput bersama kami menyanjungi karya-karya mereka. Kita terlibat bersama, kita tidak dipencilkan. Dan satu lagi saya gugup kerana saya tahu ini bukan perkara yang mudah kan. Senang saja sebab saya tak faham mereka.
tak faham wanita. Kerana itu saya ambil itu sebagai satu cara saya mungkin saya boleh belajar dari mereka, dengan bersama mereka. Dan kalau kita tengok dalam karya-karya saya, wanita selalunya memberi tunjang isu yang saya pegang. Mungkin selama ini saya melihat wanita dari 3 perspektif yang saya cuba fahami, saya dekati. Satu mungkin dari perspektif rahsia mereka kan. Kita ingin tahu rahsia mereka, rahsia wanita ni kan. Nombor 2 mungkin saya tertarik dengan perhubungan mereka dengan jiran-jiran, dengan orang ramai, dengan perhubungan mereka dengan jiran, dengan masyarakat mereka. Dan yang ketiganya mungkin saya ingin tahu tentang, atau yang paling mengerunkan, mengugupkan adalah seksualiti mereka yang paling kompleks. Jadi dengan pertibatan saya kali ini mungkin saya boleh terselak benda lain. Jadi saya dengan besar hati, dengan rendah hati saya menerima cabaran ini untuk dapat cuba mendekati, mungkin memahami, mungkin takkan dapat kan. Jadi, dengan itu saya hari ini kita beruntung kerana kita boleh sama-sama belajar, sebab kebanyakannya artis-artis yang ada di sini berada di sini. Saya nampak Profesor Zainon sini, si Zainon, Kak Bonda ke Mak Bonda? Kakak Mariam Abdullah sini, Mastura sini, yang Jeshri sini, semua di sini. Jadi kalau kita ada persoalan-persoalan, fungsi saya hanya menyusun karya-karya sini yang mempunyai banyak ragam. Yang fungsi pertama saya adalah cuba menghilangkan rasa kepentingan diri karya-karya itu, sebab kali ini kita bersama kan. Jadi terima kasih. Dengan ini saya ingin menjemput Encik Khair Nadirun, CEO Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, untuk memberikan sepatah 2 kata. Dipersilakan Encik Khair. Terima kasih Puan Pengacara Majlis, yang berbahagia Madam Rose Okwia, Puan Murni, Tuan Uwe, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ada teks yang nak dibacakan, tapi bila ada 2 orang pemikir hebat bercakap, saya tak boleh baca teks ni. Sebab kali ni kita bersama ITBM dan Monet Gallery meraihkan 21 pelukis yang telah menghasilkan karya yang saya fikir lambang cetusan emosi mereka, yang memang sukar. Saya percaya seperti Puan Moni sebutkan, wanita selalunya malang. Kalau perempuan cantik, lelaki tergoda, jarang yang tergoda itu yang dia bersalahkan. Tapi yang disalahkan adalah wanita kerana menggoda. Inilah ketidakadilan. Tapi kita melihat dalam ketidakadilan itulah sebenarnya bagaimana kebersamaan antara lelaki dan wanita. Mencari ruang untuk memahami, mencari jalan untuk mengikat. Yang paling sukar sebenarnya, tawa seorang lelaki adalah tawa, dan tawa seorang wanita belum tentu tawa maknanya. Itulah komplikasi wanita yang sebenarnya menjadikan hidup lelaki sangat berinspirasi kerana wanita. Sebab itu saya mengatakan bahawa apabila saya diminta untuk berada bersama, saya sempat melihat apa yang telah disusun oleh Saudara Uwe, yang saya fikir sangat mengesankan. Saya berpusing melihat, kebetulan ada karya rakan saya yang ada di sini juga, memang cukup mengesankan. Memahami apa yang cuba disampaikan oleh insan yang selalu disalahertikan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada 21 pelukis-pelukis wanita yang telah memberikan makna yang baru kepada kita. Dan saya fikir sangat berbahagia kerana Madam Rose datang, dan juga we would like to thank you
to come and officiate this event. Thank you very much. Kali ini kita bersama, kami juga pertama kali dengan Galeri Seni Murni akan mempersembahkan buku Wajah Malaysia 50 Kini, Apa Ada Dengan Tarikh. Pertemuan kami sebenarnya secara tidak jangka. Saya ingat waktu tu kita ada monolog jual ubat Khalid Saleh. Puan Murni dan Saudara Wei datang melihat buku. Kami berkenalan. Saya dah lama kenal Wei lah pertamanya. Perempuan isteri dot-dot, macam-macam yang dia buat kan. Aku bukan moralis, dia katakan. Yang saya baca dululah. Walaupun dia kata itu bukan makna aku tidak bermoral yang disebutkan. Ada banyak perkara yang kita kenal tapi kami tidak saling mengenal. Kami dibawakan dummy buku Malaysia 50 Kini, Apa Ada Dengan Tarikh di pejabat saya selepas pertemuan awal. Dan kami merasakan bahawa inilah usaha kita untuk memeriahkan dan memertabatkan dunia perbukuan negara. Sebab untuk mengangkat karya dari sudut visualnya untuk difahami oleh semua bukan mudah. Untuk menjadikan atau memastikan bahawa visual itu akan dihormati secara yang sewajarnya bukan murah. Dan itu yang cuba kita lakukan. Kami mengharapkan akan ada sokongan supaya buku ini dibeli, supaya nanti ada hasil lain yang boleh kita perolehi. Saya lebih bersifat jual-jual sebab sebagai sebuah syarikat kami kena menjana sedikit keuntungan. Tapi apapun, saya percaya seni sastra, kalau kita kuat, kalau kita ada iltizam, kalau kita sanggup berjuang, kita akan berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ladies and gentlemen, the moment that we are waiting for, I would like to invite Madam Rose Okwia, isteri kepada Yang Berbahagia Mr. Samori Okwia, Komisioner Tinggi Kenya, to come forward to deliver a speech, after which to launch the exhibition Seni Wanita Kali Ini Kita Bersama. Please, Madam Rose. Mrs. Moni Hashim, Mr. Wawe, Mr. Kair, ladies and gentlemen, I have the great honor and gratitude to be here in Moni Art Gallery for the launch of Women Art exhibition titled Kali Ini Kita Bersama and the Wajah M50 Kini. I welcome all of you and warmly congratulate the organizers and sponsors of this exhibition that uplifts the women artists in voicing their concern for the environment. While celebrating the theme Hagai Bumi, translated in English to mean Cherish the Earth, this exhibition showcases the work of 21 women artists who have established themselves in the local and international art scene. No matter whether the art takes the form of a play, a photograph, a sculpture, drawing, or painting, it allows people to express themselves and communicate with others. All of us can recall when we were kids, we enjoyed every minute of the drawings, the little scribbling and rubbing and coloring we did. The artists, in sharing their work with us, lead us into a world that is really a part of an historical tradition of experimentation and acknowledgement of what it means to be a woman, create as a woman, and to create change whilst having a vision. I encourage you today to take this opportunity to remember first individually and then collectively that women are a source of development that should not be taken lightly. The development and integration of women should not be limited only to the traditional sectors, but also penetrate all levels, whether economic, social, political, or artistic. Talk about giving back. These women artists are driven by passion and profession to give all of us new ways to see and be seen. Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he or she grows up. That's the saying from Pablo Picasso. As little girls,
Do you remember the artistic vision in the storybooks we collected, titles that some of you ladies and gentlemen can remember way back in the 70s or the 80s, such as The Very Hungry Caterpillar, The Town Mouse, and The Country House? These books, when I was a little girl, were special because they allowed me to read the world visually and to understand it through the eyes of an artist. They were my picture books. The words were bonus. I learned about the power of art. Therefore, I trust, ladies and gentlemen, you'll find it empowering as you identify yourselves in the amazing artwork of these ladies, who have produced magnificent and interesting artworks which clearly demonstrates a high level of creativity. The works on display range from the art of painting, sculpture, and photography to installation curated by Mr. Yue bin Ajisari. As you enjoy the exhibition, you will see a riot of colors. It is not limited to Mr. Yue's favorite colors of blue and yellow. Because of the experiential nature of art, we know that the wonderful works we are about to inspect today all tell a story. It might not be a conscious story, and it might not be a true story, but there will be something in each work which reveals to us a snippet of information about the artist. For the contributing artists, please take great interest in what your fellow artists have produced, and indeed you will get a great deal out of looking at each other's work. This can often be an inspiration and a stimulus for new work and fresh ideas. For you ladies and gentlemen who don't paint, but who enjoy looking at paintings, it's an opportunity to see things and experience things through the artist's eye and the artist's mind. And of course, besides hoping that all of us will enjoy the exhibition, there is the trust too that a lot of artwork will be sold. In conclusion, I wish this exhibition a great success. I hope more young artists will join hands in cherishing the earth. Let us empower, promote, support, and encourage women artists. Let us not look at these pictures and walk away. Let us be moved to act as we celebrate the theme, cherishing the earth. I quote Wendell Barril, who said, "The earth is what we all have in common. To cherish what remains of the earth and to foster its renewal is our only legitimate hope of survival." I sincerely thank all the women who spent many hours in creating the amazing artwork, and I thank the curator of the exhibition, Mr. Yue, who has worked hard to ensure that we will enjoy the arrangement of the artwork. I thank everyone who has worked towards making this exhibition a success. Thank you, ladies and gentlemen, for being here. On behalf of Moni Hashim and the organizers, I would like to thank once more the women artists here today for sharing themselves with us and proudly declare the Women Art Exhibition open. Thank you, Madam Rose. Could you just stand there? We will start. Could you just stand here? I would like to conjure here Mr. Yue and Pamurni to come forward.
give them a round of applause. Isn't it great? We have a little token for everyone. We would like Cik Muni to give away a little something from Muni Art Gallery to Mr. Yue. You like blue, I understand. So you got blue. Cik here. Pink for you, Cik here. Madam Rose, also pink for you. And Jake here, you have something for Madam Rose.